First and foremost, para masabtan sa ato aga mga viewers, listeners, nagapaminaw karon sa ato ga tulumanon, pwede ba masayran kung unsay nag-unang unsa tuod ning National Conference sa CBCP, Episcopal Commission on Family and Life? So, salamat sa imong gihatag nga introduction ganina. Mao ni ang annual nga tinuig nga panagtigom sa atong mga volunteers, mga directors nga naglihok sa Family and Life Ministry sa atong simbahan. So, kaning atong pagpahigayon karon sa Diocese of Butuan is a historic and a very important occasion kay mo kini ang unang higayon din kita ang naghimong host sa National Conference. Dako kay siya nga panagtigom og importante nga panagtigom usab kay gitambungan kini sa atong mga bag-ong liderato sa CBCP. So setting of new direction alang sa atong Family and Life Ministry sa atong simbahan. So nagapadayon nga pag-umol alang kanila. Currently they are now on their second day. Sa third day silang panagtigom. So full day karon sa ilang mga talk sa atong mga participants, and then gikan nahatag og keynote address gani ang atong bag-o nga CBCP President si Archbishop Gilbert Garcera dito sa atong venue sa Balanghay Convention Center uban sa atong mga partisipante dito. And pwede ba masayran mga pila ka ni ka mga participants nga gi-cater labi na paningkamutan sa Diocese of Butuan nga makuha na to ma-welcome o ganahan po sila sa atong dakbayan, although ulan-ulan pa der, pero okay man po din yung plastada sa pagkakaroon. Mao bombo Kevin sa aduna kita sa atong record sa secretariat nga ilang gihatag, aduna kita 432 registered participants coming from 60 dioceses all over the Philippines. So 432 plus ang atong mga taga-Butuan, so mukabot sa tanan og mga around 600 nga nag-attend karon sa maong conference. Gani nindot mo nasulti ganina nga ulan-ulan, pero I was coming there, attend sa event. Lipay kay ang atong mga partisipante, they feel the warmth and the hospitality of Butuan, and we have been showcasing the best of Butuan culture through the different cultural presentations nga atong gipasundayag matagabi kanila, o mingon sila nga nindot kay nga kasinatian na lipay sila sa ilang pag-anhi sa Butuan. Unsa tuod ang pwede ba masayran unsa tuod ang maingon nato nga kahulugan sa tema The Power of Presence alang sa simbahan, labi na sa konteksto sa pamilyang Pilipino karon, Father? So nindot siya nga tema bumbukiben actually no, kay ilang gipahingosgan karon nga sama sa katong humili ni Bishop Ming Almedilla, Bishop Cosme Almedilla kagahapon sa pagsugod sa maong event. Ingon siya nga ang presensya sa pamilya karon is nagginahanglan sa paghatag sa atong kaugalingon sa usag-usa, kay we can be present physically or even virtually online, di ba? Apan wala na ang panagbugkos nga sa gugma nga naghugpong unta sa matag pamilya. So mo ang gusto balikan sa simbahan karon nga presence is not just about the quantity but especially the quality, di ba? Kanang panag-uban sa matag pamilya, ang relasyon nga maugman nila, kay mo nang hagit karon nga nakita sa simbahan. Presence can be digital, presence can be many, kay dali na kay mag-travel, pero lagi kung wala ang relasyon sa pamilya, lisod mahugpong ug maumol ang usa ka Kristohanong banay. So they want to build, sumala pa sa tema, a culture of love and accompaniment, kanang gugma ug pakig-uban sa usag-usa, pakig-uno nga anaa gayud unta sa Kristohanon nga pamilya ug sa tanang pamilya sa kalibutan. Kanindot no nga naa ni gihapon sa kanang gitutukan in connection gyapon sa pastoral mission sa simbahan ang susama ni ini, and yanahan po kuno kay kabalo tinuod mo pud ni daghan na may tiguang nga mga pari karon, daghan mga batanon nga mga pari karon, pero ang mga kaparian nga medyo naana sa sakto gid nga edad, ga-connect sila sa bag-o karon nga mga pamaagi, Father. Maugid Bombo Kevin, so daghan na yung mga pare nato nga active online og nag-engage sa atong online ministry, diba? So makig-uban sa mga batan-on, pero mo nindot pod nga wa po nagbinataot kung dili nakig-uban sa bagong henerasyon apan nagpadala sa maong mensahe ug naghatag, especially importante nga naghatag og giya sa atong mga kabatan-unan, especially through engaging in social media ug atong online technologies. Pabor kayo sa ilaha, Father, no, kay
niagi na sila sa dili online karon apag online grabe nagikasiksik sila kita ani murag maganda ani ang ako lang ani unsa tod ang maingon lang nato gilauman nga mapalambo programa ba ka konkretong programa or kalihukan mapalambo human sa maong conference alang sa pamilya labi na nga first time ni sa Butuan nga gibuhat gyud kita ang diocese sa Butuan gyud ang kuan naningkamot ani apil sa mga naningkamot ani. Sakto Bombo Kevin. So kani ang tumong niining mao nga panagtipon una nga ma-reinvigorate ang atong family and life apostolate, especially atong mga naglihok sa matag diocese nga matagan sila bag-ong kadasig ug kusog. Mao man ni ang tumong sa conference nga power of presence lagi. So ang ilang presensya sa matag sa ilang panagtagbo magdasig kanila nga wala sila naginusara sa misyon, sa paglihok ug pagumol sa mga pamilya. And we want to make, especially karong adlaw, importante ni sa maong conference kay aduna kitay ginabuhat nga mga conversation in the spirit nga gisugdan kaniadto ni Pope Francis kani nga mga conversation in the spirit maong ilang pagpaambit sa ilang mga kasinatian, pagpaminaw sa Espiritu Santo kung unsa man ang tawag karon sa mga lihok sa simbahan o gilauman nga pinagi sa maong conversation in the spirit aduna sila'y mga bag-ong nga programa nga makita unsa man o dili man kinabag-ong programa pero bag-ong pamaagi sa pagresponde sa mga panginahanglanon sa mga pamilya karon. So sama sa ilang mga talk lagi na how to respond in family situations nga complicated union, di ba kaning atong mga civil union families, dili kasado and families in the digital age. So mga managtiayon ug unsaon pod sa mga ginikanan nga makig-uban sa iyang mga bag-ong henerasyon sa ilang mga anak karon nga more online than present in their family gathering. So kana lang ug uban pa nga mga butang nga pinaagi nining mga conference mahatagan nato bag-ong direksyon o pamalandong unsaon pagpatunhay sa mapadayonong misyon sa simbahan mao nga magkinabuhi kita sa gugma ni Kristo. Ilabi na pinaagi una sa tanan sa pamilya nga mao ang atong pinakauna nga kasinatian sa simbahan. Tuod Father ang although kining naani karon sa kaniadto pagyud ang simbahan gatabang bapod sa mga pamilya nga nakasinati og kanang broken relationship, separation or emotional distance, Father. Yes, Bombo Kevin, kani constant nga ministeryo sa simbahan actually mo natong mga marriage counseling daghan ni sa mga ning maayo ang mga family and life marriage counseling, natural family planning seminar, marriage encounter kay kasagaran atong masinati sila kanimang mga pagpakasal sa pre-cana seminar apan ang ilang paglihok o pakiguban sa mga pamilya nagsugod gani sa wala pa naminyo ang magtiayon og hangtod nga maminyo sila og magkaanak na. So nakita manggod sa simbahan usa ni sa iyang mga dusok gid sukat pa kaniadto nga ampingan ang pamilya kay sumala sa gisulti sa atong Santo Papa Juan Pablo II kaniadto nga ang pamilya mao man ang sinugdanan sa simbahan. So angay kining ampingan og tabangan kay pinagi niini maulahutay ang atong kinabuhing Kristohanon ug atong pagkasimbahan. Bitaw no. Mo na itong istorya ganina digital age. Una no, at least ang follow man ko sa inyohang kaning kuan ba kini ang page o napagitong sa kuan karon sa episcopal nga page gihapon. Although makaingon ta di kayo tantong maadtuan sa tanang panahon ang gathering or activity, at least nahibaw mi nga inani nga mga kalihukan Father no, lahi na gid karon nga mga pamaagi makatabang-tabang on such a way sa tarong nga pamaagi ning online, di ba? Sakto mo ginang usa ka blessing sa atong shift to the digital o online nga ministries pod karon kay makabalo ang tanan nga aduna giday ginabuhat ang simbahan o kana sama sa gisulti di man tanan maka-appeal kay specialized conference mo siya but everyone knows that they are part of this. Ang nahitabo dito kabahin kitang tanan kay para man pud ni sa atong mga pamilya alang sa atong pagtabang sa mga managtiayon og mga pamilya nga Kristohanon. So kanang ginatawag og listening church, Father, pwede ba nato makuan kung unsay imong mapanantawan? Ang listening church mo ni ang kanunay nga pahinumdum kanato ilabi na sa atong mga Santo Papa ug ni Pope Francis ingon siya nga ang simbahan maunggod sa atong pag-ila usa ka magtutudlo. She is a teacher but she is also a mother. Og isip usa ka inahan og magtutudlo sa tanang mga magtutuo
dili lang sa tanang panahon siya ang musturya. Una sa tanan, kabalo siya maminaw sa mulo sa mga katawhan, kabalo siya sa sitwasyon nga giatubang sa atong mga binunyagan nga mga Katoliko, kay isip inahan ang iyang pagtulunan adunay gakom ug adunay importansya kung kini nagsumikad una sa tanan sa iyang pagpaminaw sa sitwasyon ug kahimtang sa katawhan nga iyang gialagaran. So the listening church is modeled after Jesus Christ kinsa una sa tanan naminaw sa mga tao ug nakiguban kanila. Mga sa usulti ni Pope Francis, ang listening church is a field hospital o usa ka simbahan nga duol sa tanan nga mga nag-antos, di ba? Nindot ka imahe niya. Atong pagpaminaw nakagamot sa mga kasakit ug kalipay sa atong katawhan nga nasinati karon. So dili siya layo sa kasinatian sa simbahan. Tuod ang papel sa atong mga laiko o kaning mga family ministries nato, unsay gilauman po ni Father? So atong gilauman nga kanipod nga kahigayunan magdasig sa tanan mga pamilya. Wala among ang atong gusto pod sa national manggod nga ang Family and Life Ministry is not just limited to the volunteers but hinaot nga tanan man ta na pamilya, di ba? Kitang tanan mga ginagikan sa pamilya mahimong kabahin niini nga kalihukan, mahimong kabahin niini nga pormasyon o mission nga tanan lay ko nga binunyagan is kabahin man sa mission sa simbahan, di ba? Dili lang tong manimba, dili lang manimba kundi kitang tanan nga mga Kristiyanos apil man niini. So gani kanunay nga pahinumdum sa atong obispo Bishop Ming Almedilla nga sumala pa sa datos gikan sa Vatican ang atong mga laygo 99.99% sa tibok simbahan. So that's around 1.3 something billion Catholics. Gamay lang kay ming mga pari ug mga obispo. So kinahanglan ang pakiguban sa mga laygo ang ilang involvement o cooperation aron nga mapadayonon ang atong kinabuhi sa simbahan ug mapadayon ang misyon ni Kristo. Ay nakita po nako sa mga activities no ang taga lokal nga pangamahanan sa Dakbayan sa Butuan. Unsa po'y nakita nga dakong papel sa ato ang gobyerno ug kauban po ng simbahan ani Father? So kana una mapasalamaton ta sa atong local government o atong mga provincial government sa ilang support nining atong kalihukan og nindot po na imo na point out Bombo Kevin kay kaning atong mga programa, for example sa Family and Life o social action, mga closed-in programs with the government. So natay mga tie-up program like National Family Planning. So ang PAPCOM, for example, kauban na sila sa Family and Life mo na atong mga volunteers, kabalo na sila mohatag og mga seminar, gani sila ang mag-partner talagsa kay mao man na ang gina-promote sa simbahan ang Natural Family Planning. So kana nga example, and then karon na pa yung mga bag-o nga partnership with government institutions like DSWD o mga existing na nga mga programa nga gusto sa simbahan nga makiguban sa gobyerno kay collaboration man ang tawag, diba? Pakigtrabaho, pakigabag sa inusara nga mission og trabaho alang sa kaayuhan sa tanan. So nindot ninong kalihukan karon. Gawas na lamang basin na lang kung wala na pangutana regarding ani nga topic, Father. Siguro kana lang matayin tagpag-ampo alang sa ila. So tomorrow matapos naman ang ilang programa ug ang uban manguli na ang uban gusto pa mo laag ug molibot sa Butuan. So hopefully when you encounter them atong mga tigpaminaw, give them your warm welcome, your smiles, di ba? Kaya sila ang mga taga Butuan daw mga smiling o mga malipayon. So mo nilang impression nila, nalipay sila ni ani nga taliwala lagi sa mga ulan, nabati nila ang kainit sa atong pagdawat sa ila. So hinaot nga masinati nila na sa pagpadayon nila diri og ato silang iampo nga kaning panagtipok maghatag kanila og bag-o nga kadasig sa ilang pagpadayon sa misyon, pagpangulo sa pag-umol sa mga pamilya o sa mga managtiayon sa atong mga bagong henerasyon o sa mga pagtubag sa mga hagit nga giatubang sa mga pamilya karon. Okay. Father, mahibaw lang po, pwede po may makisayod kung ang ato ang diocese sa Butuan or ang mga kaparian nato or sa religious sector, may mga lauman mga activities sa February 25? Yes, Bombo Kevin. So karong February 25, adun na kitay paigayon nga ITAG White Movement Part 2 kini atol sa
pagsaulog sa ika-40 katuig nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. So karong February 25 sa alas 3 sa hapon ngantud sa alas 8 sa gabi diri sa atong sa atong Gingona Park aduna kitay panagtipok. So adunay gathering, adunay concert, adunay presentations o gamay nga pagpaambit ug ilabi na adunay misa nga toy paygayon. Una, pagpasalamat sa grasya sa 40 ka tuig sukad nga nahitabo ang atong EDSA People Power Revolution. Kini atong nailhan nga usa ka labing dakong importante nga kabahin sa atong kasaysayan isip mga Pilipino ang atong EDSA Revolution og kanigasa nga nagsumikad o pinasikad sa atong pagtuong Kristohanon kay inspired by our Catholic faith man. O gusto kina nato kini nga balikan og isaulog kay kini pod hinaot nga magtabang kanato pagtubag sa nagpadayon nga mga issue sa atong katilingban ilabi na it's a continuation of our call for transparency, accountability and good governance ilabi na sa atong mga lideres sa national, lokal ug sa tanan nga mga nangulo sa gobyerno ug adunay mga responsibilidad sa pagpangulo sa atong mga katawhan. Father, ako lay ko nganong importante gyud kaayo dili lamang siguro karon kay kaniadto sila nagampo man kato nga mga panahon 40 kato inilabay nagampo man to sila unya hangtod sa matag karon ug unya magampo gihapon ngano man tuod nga importante sa matag karon ug unya magampo and magtapok ang katawhan para sa atong nasod. So kana una nindot salamat Bumbuke Ben nga importante una gid ang pag-ampo kay pagpahinumdum kanato nga kung wala ang panabang sa Dios dili man kita maglahutay di ba? We entrust everything to the grace of God ug ang atong pag-ampo mo ang pag-ila nga ang tanan mahiluna sumala sa kabubuton sa Ginoo. Ug ang pag-ampo mo ang pagpaila kanato nga lagi tanan man nagikan sa Ginoo ibalik sa Ginoo ug kining tanan mapadayonon pinaagi sa paguban sa Ginoo. So atong giampo mo lang nga tanan taliwala sa itong mga issue nagampo kita alang sa kalinaw sa pagpausbaw sa hustisya ug katarong kay kini man una sa tanan atong gipangayo nga grasya gikan sa Dios. Pwede man nato na ipugos, pwede man nga adunay mga kagubot apan kung wala ang grasya sa Ginoo di man ni magmalahotayon nga mga lihok. Kanang pagampo nato nagdasig dayon sunod sa atong mapadayonon nga lihok, mga konkreto nga mga tubag sa atong tawag sa katilingban. So pareha ni atong panagtipo karon nga umabot February 25 nagampo kita lang sa transparency, accountability o good governance apan naglihok po kita, nagtipok kita pagpakita nga ang atong mulo tininuod og daghan nga mga tawo ang nagtinguha sa kabaguhan, diba nga kabaguhan nga dili pinagi sa gubot o mga kahadlok o kalisang kundi kabaguhan nga malinawon mo na atong gusto nga mo nang gibalikan gitunong nato sa anniversary sa EDSA kay mo man ang atong gibalikan nga kasinatian manggod a peaceful and bloodless revolution nga adunay pagbag-o kung ang mga tawo magtipok tinabangay kita og magkahiusa kita sa pagkabot sa atong tinguha nga kabaguhan alang sa atong katilingban. Ako na-pick up pa ba nga kanang magsugod sa maayong kasing-kasing sa katawhan ang maayo po niya panggobyerno na to ba? Yes, conversion. That is the grace of conversion nga atong gipangayo Bombo Kevin. And salamat yun po nga na-permanent ang simbahan. You mentioned ganina gustohon man tuod nga nay kagubot pero lahi ra gid pud siya. At least naamo nga maoy mo kulit gani maoy sa Tagalog mo hubog sa English sa kan mo kulit sa integridad hustisya sa komunidad nya pahinumdom permanente sa mga katawhan niya kini mas maayo og angayang buhaton instead niya gamit mo og inana nga mga negative nga mga binuhatan, Father. Mao sakto Bombo Kevin conscious ta og kanunay gihuptan sa simbahan nga usa sa tawag alang kanato mo mahimo nga konsensya sa katilingban. So we are the conscience of society nga taliwala sa tanan nga mga kagubot dagag mga tingog sa lain-laing mga kampo ang simbahan sumala pa sa sulti ni Kristo hinaot nga mahimong kahayag nga magdanag sa katawhan aron nga ang kahayag atong kanunay pangitaon ug ang kahayag ang maglamdag sa atong mga lihok. So the church is not perfect, the church has her own issues, but despite that she continues to be faithful in her vocation as the moral conscience of our society. Kung mao na atong gihuptan og ato nga gipuy-an
pinaagi nini nga panagtipok og tanan pa natong mga kalihukan. Tod, Father, sa atong mga kabatanunan, sa mas bata pa gid natong edad. Although ako wala man gyud ko kaapas aning sa EDSA 1, tinud-anay lang gyud at least ang atong mga katigulang atong manay una-una pa sa ato ila man gito na experience og kamo pud sa simbahan unsay inyuhang maingon nato mensahe aning mga batan-on karon kabahin sa naa pud sila'y papel sa pagtukod sa usa ka maayong Pilipinas. Oh, ang sulti na itay panultihon di ba kaniadto nga ang kabataan ang kinabukasan ng bayan. Apan sa simbahan atong giila bumbukibin nga the youth ang kabataan mao ang karon sa simbahan ug sa katilingban. So ang kabaguhan nga atong gitinguha magsugod sa atong mga kabatan-unan karon pinagi sa ilang pagpanginlabot, sa ilang pag-apil sa tawag sa hustisya, katarong ug pagpuyo usab niini nga mga hiyas ug mithi, di ba? So we can begin that by ang nindot po sa itong mga kabatanunan kay we always want change. The young people are more or less idealistic, di ba? So atong ipanghuptan kada nga idealism nga nakagamot sa realidad, nakagamot sa atong tinuod nga kahimtang. Ug tang tawag na sa mga batan-on nga do not give in to apathy kanang way pagpakabana, do not give in to revisionism kay dagag mga gusto magbag-o sa kasaysayan apan atong huptan ang atong kasaysayan kay sumala pa ni Dr. Rizal di ba ang di marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay di makararating sa kanyang pinaroroonan. So atong balikan atong kasaysayan diin ang Dios nagmatinud-anon kanato, ang Dios nagtabang kanato sa tanang higayon sa atong kinabuhi ug galibin na atong balikan ni nga kasaysayan sa EDSA ug tanang gipangbuhat sa simbahan aron nga kabalo kita unsaon ang atong dalan padulong didto. Lagi daghan tag makatunan sa atong kagahapon, di ba? Daghan tag gikan sa mga sayop, daghan tag makatunan samot na sa mga maayo nato nga nabuhat. So we encourage the young people to be involved manginlabot niini kay kini nag-apil dili lang sa atong kaugmaon kung dili sa atong karon ug kamo ang dakong kabahin ug importansya niini nga kabaguhan nga magsugod karon. Yun sa tuod ninyo pagdasig, Father, ang kultura sa kaluoy o kultura sa kaluoy, compassion sa panahon nga tinuod man tuod ang mga kataong Pilipino na ay managlahi, panagbahin-bahin karon ang opinion. So kana nindot na sa nga pangutana Bumbo Kevin kay kaning culture of compassion ba nga gikan pod very concrete nga sugyot sa atong Santo Papa Leo kanapulog upat karon ingon siya nga compassion begins when we fast from words that hurt others, di ba? Kanang karon man good in the time nga daghan tag mga opinion niya pwede na tumapost atong mga opinion online. Sometimes we are tempted to be overreactive and to comment on everything. Ang tawag sa simbahan nga the most charitable thing that we can do is sometimes withhold the least helpful comment. Dili kinahanglan nga awayon og komentahan tanan, kundi the most constructive that we can do is perhaps offer affirmative words, mga pulong nga makatabang sa uban, or if we cannot say anything affirmative, then at least do some kind deeds. So kana po nindot nga culture of compassion kay naman ta karon sa panahon sa Kwaresma. So ang Kwaresma panahon man sa mga buhat sa kaluoy, mga spirituhanon o mga lawas nun nga buhat sa kaluoy. So we can build compassion by focusing less on ourselves, on our needs, on our preoccupations, and looking at the needs of the people around us. Pagtabang sa mga panginahanglan sa mga tao nga nagpalibot kanato. Sige, Father. Daghan kayong salamat, Father, ha, kay gusto ko kayong mangutana. Di ba tawag isayo din may sa mga panlantaw ninyo. And at least kanang namanggoy atong mga kaigsuunan nga na ay question mark, pero at least ato ipaabot sa inyo hagid mismo, may na lang pod mahatagan og matubag kini ilang mga kabalaka. And again siguro, Father, sa pagdasig nga mulambigit alang nining umalabot nga usa sa mga dahong kalihukan sa simbahan, kabalutan dili naman ni diri sa ato ang dakbayan, all over the country man ni Father. Sige, go ahead, Father. So daghang salamat Bumbo Kevin og sa atong mga suking tigpaminaw. Una, padayon kitang mag-ampo aron sa pagpausbaw sa katarong, hustisya ug maayo nga panggobyerno sa atong nasod alang sa kaayuhan sa atong mga tawo. Giawhag namo kamo nga wapil kita nining atong panagtipok February 25 alas 3 sa hapon dinhi sa atong Gingona Park sa Butuan City. So mag-uban kita sa atong
pagsaulog sa grasya sa EDSA Revolution 40 years since it began, og padayonon nga grasya sa pag-uban sa Ginoo alang sa atong paglihok alang sa kabaguhan sa katilingban. So join us physically, especially the young people, and if you cannot join us, then join us in prayer at spiritually. Ampo nato nga mahimo kining malinawon nga panagtipok o ang atong tumong nga kabaguhan, kaayuhan alang sa atong katawhan, makabuot nato pinaagi sa panabang o pangaliya sa Ginoo. So see you karong February 25 alang sa atong ITAG 2 EDSA at 40 celebration. Salamat kayo, Father Glenn Adam Abamunga, sa panahon o paghatag og mga kiniang tubahag nining among mga pangutana karong adlaw. Salamat kay Father, maayog adlaw kanimo. Thank you, may adlaw.